شہری بیٹھے ہیں، تاجران، موذین، میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ آئے۔ آپ لوگوں کو زحمت دینے کے لیے جس وجہ سے دی گئی ہے وہ مقصد ہے جو آج کل پانی کے کرائسس چل رہے ہیں کیرتھر کینال پہ مینلی، اور دیگر چھوڑے بہت جو شہر کے مسائل ہیں ان پہ بھی میں نے کہا تھوڑا سا بات کر لوں، لیکن مین پانی کے اوپر۔ آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سکھر بیراج میں گیٹ گرنے کی وجہ سے ایک شارٹ فال آیا ہوا ہے۔ اس کے سلسلے میں دوست کوشش بھی کر رہے تھے، جس میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ واری ہے، وہ لوگ بھی کوشش پوری کر رہے ہیں۔ اور جو موجودہ صورتحال ہے وہ میں آپ لوگوں کے گوش گزار کر دوں، کیونکہ میں بھی اگرچہ فیلڈ پہ ایک دو باری گیا ہوں لیکن میں موجود ہوں علاقے میں۔ 500 سے 650 کے درمیان کیوسکس کے درمیان کھیرتھر چلتا رہا ہے ان دنوں، وہ بھی ابھی بیچ میں تو بالکل پانی نہیں تھا، اور یہ بہت مشکل ہے کہ اس سے علاقے کے مسائل حل ہوں، اور پنیری بچانا بھی اب تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ صورتحال یہ ہے جو تمام زمینداروں کو اور اہل علاقہ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں میں۔ حاکم خان ہمارے انگیج رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، ڈیلی گڑنگ کی ریڈنگز بھی لیتے رہے ہیں، اور جتنے بھی اوپر ہیں کے بی ایچ وغیرہ سب کی ریڈنگز لیتے رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ۔ آج کل مجھے بتایا گیا کہ ارسا کے چیئرمین صاحب آ رہے ہیں سکھر بیراج پہ، کیونکہ اور وہ لیٹر ہے، وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو، ورنہ میں وہ آپ لوگوں کو دکھا بھی دوں گا، جس میں کنسرنز تھے کہ بلوچستان کو بہت بری حالت ہے پانی کی صورتحال کی۔ اس سلسلے میں آج چیئرمین صاحب سے، مینگل صاحب سے میری تفصیلاً بات ہوئی تھی، جس میں ان کا میں بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے بلوچستان کے مسئلے کو اچھی طریقے سے ایڈریس کیا ہے۔ انہوں نے جو بات مجھ سے کی وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ انہوں نے کہا کہ پونڈ لیول برابر نہیں ہو رہا اگرچہ، لیکن انہوں نے سندھ والوں پہ زور دیا کہ جو شارٹ فال ہے وہ منصفانہ طریقے سے ہم پہ ڈالا جائے، ایسے نہ ہو کہ 70% شارٹ فال بلوچستان پہ ڈال دیا گیا، اور اگر میں کہوں تو ہمارا معاشی قتل کیا گیا۔ ہمارے بچوں کا آپ یوں سمجھیں کہ منہ سے نوالا چھینا گیا ہے، جس کی میں پرزور مذمت بھی کرتا ہوں، اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آئندہ ہمارے ساتھ اس طرح کا سوتیلی اولاد والا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں چیئرمین ارسا اور ممبران پہ بھروسہ ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہا ہے 2 دن میں پانی کی صورتحال بہتر ہوگی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ 1500 سے 1600 کیوسک تک کل سے ہمیں پانی کی فراہمی شروع ہو جائے گی۔ وہ آئے گی تو جس طرح آپ جانتے ہیں اس دن جعفر آباد پہ بیٹھ کے ہم نے کنسنسس سے زمینداروں نے اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے طے کیا کہ وارہ بندی کی جائے، اگرچہ کھیرتھر پہ نہیں ہوئی ہے پہلے وارہ بندی، لیکن وہ بھی باہمی رضامندی سے وارہ بندی کی۔ جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیڈ اور ٹیل کے شاخوں کے زمینداروں کی، وہ آپ لوگ میڈیا پہ دیکھتے رہیں۔ میں زمینداروں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس وارہ بندی کی پابندی کریں تاکہ سب کی پنیریاں بچیں، جانوروں کے پینے کے لیے پانی پہنچے، اور یہ تکلیف علاقے کی ختم ہو۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اب آگے کا لاہ عمل کیا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ اتنا گمبھیر ہو چکا ہے کہ ٹیل کے علاقوں میں تو پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، اور اوپر تقریباً 80% پنیریاں جلنے کے قریب ہیں یا جل چکی ہیں۔ اس میں میر صادق خان سے ہم گزارش بھی کرتے ہیں، اپیل بھی کرتے ہیں۔ اس علاقے کے عوام نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے، فیصل خان کو ووٹ دیا ہے، اس کی فیصل خان کی صورت میں بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے۔ میں زرداری صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں، اور بلاول صاحب سے بھی دست بستہ گزارش ہے، پہلے ہی پاسکو نے اور
तबाह कर दिया हम लोगों को, खुसूसन जाफराबाद में जो पास्को ने जुल्म किया है जमींदारों पे, गरीब हारियों पे, उससे हम निकले ही नहीं हैं कि ये पानी की शॉर्टफॉल आ गई है। इस पे भी ना किया गया तो हम लोग नान व नफका के लिए भी हमारे लोग मोहताज हो जाएंगे। उसका इम्पैक्ट ये ताजिर बैठे हुए हैं, शहरी बैठे हुए हैं, वो सारे शहर पे आया है। कोई आपको खरीदार नजर नहीं आएगा शहर में। सबकी मौशी हालत तबाह व बर्बाद हो चुकी है। मैं मीर सादिक खान से और फैसल खान से मुतालबा करता हूँ कि आप लोगों को हमने वोट दिया है, हमारे वोट की कदर करें पीपल्स पार्टी वाले। और हमारे बच्चों का जो नवाला छीना गया है, एक अल्लाह की तरफ से था जो गेट टूटे हैं, वो उसमें ना सिंध का कसूर है ना हमारा। लेकिन आपने देखी वीडियोस, हाकिम खान जो गए हैं उनकी शाखें फुल चल रही थी, जो खीरथर से हैं। और हमारे साथ गड़ंग पे जो उन्होंने जालमाना, एक लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जालमाना रवैया रखा, वो किसी तरह काबिल कबूल नहीं है। और अगर ये रवैये रखे गए तो सबसे पहले हम अपने सूबाई हुकूमत के खिलाफ हम एक एहतजाज का सिलसिला शुरू करेंगे। मैं फिर से आपको वजाहत कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे हकूक की जिम्मेवारी मीर सादिक खान और मीर फैसल खान पे आती है और वजीर आला बलूचिस्तान पे आती है। और इनडायरेक्टली यही जिम्मेवारी फिर पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत और चेयरमैन साहब पे जाती है। किसी तरह अवाम का इस्तेहसाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम साला साल बर्दाश्त करते आए हैं। और अगर आपके अदवार में, पीपल्स पार्टी के दौर में, हमने आपको इसलिए वोट दिए इलाके ने कि आप हमारे रिस्क के लिए, हमारे हालात के लिए लड़ेंगे, ना कि हमारी जो मौजूद है वो भी आप छीन लेंगे। मैं मुतालबा करता हूँ, अगर नहीं हुआ हम एहतजाज स्टार्ट करेंगे सूबाई हुकूमत के खिलाफ, जिसमें हमारे महकमा आबपाशी भी है और दीगर जो भी जिम्मेवारान हैं, चाहे सादिक खान हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हमारे भाई हैं, फैसल खान हैं, एमपी है हमारे इलाके के, हम आपके खिलाफ भी एहतजाज करने पे मजबूर होंगे। क्योंकि जो अवाम ने हमारा साथ दिया है, आप लोगों का साथ दिया है, उस अवाम को किसी तरह तन्हा छोड़ने के हम रवादार भी नहीं है, ना छोड़ेंगे भी सही। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप, जो ज्यादती की गई है, हमारे लोग अब खाने के लिए भी हमें लाले पड़ गए। और वो सूरत हाल फिर आ गई है जब लाशों को गुसल देने के लिए पानी नहीं था। खुदा के लिए करबला मत बनाए हमारे इस कीरथर के इलाके को। इसके अलावा मैं आता हूँ, थोड़ा सा पीएचई के शहरी हिसाब से भी बात कर दूं, वो भी ज़रूरी है। आपके एक्सीएन साहब से मैं डेली बेसिस पे राब्ते में हूँ। शहर की लाइनें तकरीबन टूट चुकी हैं, आपको अच्छी तरह इल्म है। उस तरफ जो आपका फेज़ 2 है, वहाँ पे पाइप लाइन 300, 400, 600 फुट टूटे हुए हैं, जहाँ से पानी लीक हो जाता है और ज़्यादा मिकदार में पानी बाईपास के पास ज़ाया हो जाता है। एक वो चीज़ हमें जहन में है। उसके अलावा शहर में आपके जो हैं पाइपलाइन बोसीदा हो चुके हैं। इतने सालों से, दहाइयों से काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है। मैं किसी पे तनकीद करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि आप जाएँ पीएचई की इंस्टॉलमेंट्स की हालत देखें तो इंतहाई ख़राब है। उसको हम देख रहे हैं। फैसल खान से मैंने बात की थी, उन्होंने पैसे रखवाए हैं शहर की पाइपलाइन के लिए भी, स्कीम्स की बेहतरी के लिए भी, और गंदाखा के लिए, दीगर के लिए। इंशाल्लाह अगस्त सितंबर से आप देखेंगे कि इसमें बेहतरी आएगी। और मैं आप सहाफ़ियों को ये भी बता दूं कि एक्सीएन साहब को हमने कहा था कि आप मेहरबानी करें, इस मसले का एक तरीकाकार हमें बताएं कि आप शहर को पानी कैसे पहुंचाएंगे। हालात ख़राब है उन्होंने कहा। मैंने कहा कि जी ये तो हमें भी पता है हालात ख़राब हैं, लेकिन आपको हम लाए हैं इसलिए कि आप हालात बेहतर करके दें हमें।
पहला काम उन्होंने ये किया कि काउंसलर्स और एक्सियन का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, शायद आप लोगों को इल्म होगा, जिसमें उस्ता शहर के काउंसलर्स हैं। और मैं ये बता दूं, सब हमने इख्तियार जो है एक्सियन साहब को फैसल खान ने कहा है और हमने, कि आप काउंसलर से यूं समझें कि राय लें और उनके मशवरे से उनके वार्ड्स में पानी को पहुंचाना यकीनी बनाएं। उसमें बेहतरी ज़रूर आई है, बल्कि बहुत बेहतरी आई है, लेकिन अभी भी बहुत से मोहल्ले हैं जहां पानी नहीं पहुंच रहा। उसके लिए हमारी लाएअमल ये है कि हम जहाँ पे पानी बोर्स लग सकते हैं, उसका खर्च हमने देसी हिसाब से लगाया है, कोई 1 लाख से 1,30,000 फी बोर के हिसाब से। वहाँ पे बोर लगाए जाएं और आर्जी तौर पर लोगों को पानी पहुंचाएं जब तक पाइपलाइंस की मरम्मत हो और नई तरीके से वो हो। तो वो ये भी है, एक ज़ेर गौर भी है, और इस पे हम इम्प्लीमेंट कराने वाले हैं इंशाल्लाह। एक्सियन साहब से मेरी आज भी बात हुई है। इसके अलावा अगर आप लोग अब सवाल कोई करना चाहें किसी भी हिसाब से, मैं बैठा हूँ, आप लोग बेशक पूछ सकते हैं। मेन और पानी ना आने की आजकल वजह है कि तालाबों में कमी है, पानी की हो रही है, नहरों में नहीं आ रहा पानी। अगरचे हालात बहुत पहले से बेहतर हैं, लेकिन अभी हफ्ता हुआ है तो हालात ख़राब हुए हैं पानी के, ये हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। अब आप लोग क्या भाई, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कुछ फैसल खान इक़्तिदार में नहीं थे। मैंने वही गुजारिश आपको पहले भी की थी कि तनकीद का वक्त, तकरीरों का वक्त था इलेक्शन में। जो तकलीफ थी वो हमने पब्लिक को बताई। अब हमारा टेस्ट शुरू हुआ है कि हम आप लोगों को कैसे डिलीवर करते हैं। उन चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहता, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उस्ता मोहम्मद शहर और उस्ता ज़िला कोई जन्नत का टुकड़ा नहीं था इलेक्शन से पहले, ना इलेक्शन के बाद। जन्नत का टुकड़ा नहीं था, जो हालत थी वो आप लोगों के सामने है, और ये कोई 2 महीने 3 में ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। नीयत साफ है, इंशाल्लाह मंजिल आसान होगी, कोशिश हमारी भरपूर रहेगी। और हमें एहसास है कि आप लोगों ने भारी अक्सरियत से फैसल खान को वोट दिया है, और मैंने भी उसके लिए झोली भी फैला के गया हूँ। तमाम दोस्तों को, आप सबको तंग किया है कि यार दो, बेहतरी होगी। और मैं फैसल खान से भी यही उम्मीद रखता हूँ कि आप हमारी तवक्कुआत पे पूरा उतरें, ये आपका भी इम्तिहान है। वरना मैंने आपको बता दिया कि अवाम के लिए हम किसी तरह किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सर कल हम गए उसके लिए, आज हम गए जब अरसा की ये मीटिंग थी तो वहाँ ये सब आ गए थे। सखर का जो अपना चीफ था वो भी वहाँ आ गया था, मुख्तार अबड़ू साहब। फिर हमने उसके सामने ये बात रखी, बल्कि एहतजाज किया कि भाई आपकी जितनी भी नहरें हैं, जैसे आप साथ थे, हम गए, SKT है, सालार है, निम सब चल रहे थे, तो भाई इनको आप कम करें। तो इस बात को जो है हमारे वो अपना दूसरे साहबों ने भी इस बात को हमारे को अप्रिशिएट किया कि भाई आप लोग गए, हमने वीडियोस भी उनको दिखाई कि भाई ये प्रूफ है हमारे पास। तो उन्होंने हमें इंश्योर कराया कि इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इंशाल्लाह हम 14 से 1500 1600 तक पानी, जो इस टाइम पानी चल रहा है, इस टाइम 4800 चल रहा है सखर में, उसी हिसाब से हमारा जो शेयर बनता है वो बनता है 1600। चले भाई 1600 ना दे, आप हमें 1500 दे। तो उन्होंने 2 दिन के लिए हमें कहा है कि 2 दिन में हम इंशाल्लाह आपको इंश्योर कर देंगे। अगर उन्होंने नहीं दिया 2 दिन में, फिर आपने सुना कि सरबराह साहब ने जो कहा, इंशाल्लाह फिर हम आगे जो भी लाया अमल होगा हम उनके खिलाफ। देखिए पानी तो माशाल्लाह डैमों में भी बहुत था, दरियाओं में भी बहुत था, और दरिया में आया भी बहुत पानी, हम सब लोग खुश थे। अभी देखिए ये कुदरती आफात है, अभी कुदरती आफात को तो कोई नहीं रोक सकता है। एक दरिया का दरवाज़ा टूटना, वो मिसाल देते हैं सिंधी में कि बाबा दरिया जो दरवाज़ा टूटी थे, अभी दरिया का दरवाज़ा टूट गया, उसमें तो किसी का कसूर नहीं है, कोई प्लानिंग, कोई ये नहीं कि हमें कि भाई हमें तो, हम तो बहुत खुश थे, सब खुश थे कि अल्लाह की मेहरबानी से इस दफ़ा पानी है, अभी भी पानी अच्छा है। लेकिन ये है कि अभी जो उन्होंने काम किया है उस काम में अभी काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि दरवाजे हमारे काफ़ी डैमेज हुए, एक तो टूट गया, 2 दरवाजे और हमारे डैमेज हुए थे, जिनको उन्होंने अभी सपोर्ट दे के उन्होंने जो है सीधा किया हुआ है। तो अभी वो इस पोजीशन में नहीं है इतने ज़्यादा उसमें कि वो पानी का ज़्यादा प्रेशर, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं वो। आज हमारी वही बात उनसे हुई, अरसा वाले भी वहाँ उन्होंने भी विज़िट किया, सारे गेटों का दोबारा हमने विज़िट किया।
انہوں نے یہی کہا کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کسی بھی طریقے سے جو ان کو پھٹے وغیرہ لگا کے پانی کا لیول جب تک اوپر نہیں ہوگا ہماری نہریں نہیں چلیں گی، کیونکہ ہماری NW کینال ہے تھوڑی اوپر دوسری نہروں کی، دوسری نہریں زیادہ لے رہے ہیں، ہماری کم لے رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ باقی یہ اللہ کی طرف سے ایک تھا، بس اللہ تعالیٰ جو ہے آگے بھی مدد کرے گا سب کی۔ سب دوستوں سے یہی ہے کہ بھائی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آگے جو ہے اچھا ہی ہو، پانی آئے، بہتری ہو، کوشش تو جاری ہے ہم سب۔ کر دوں آپ کی 5 ٹرکس آئیں، اس میں نے تو ابھی تک انگیج نہیں کیا، میں نہیں گیا DC صاحب کے پاس، لیکن جاؤں گا، ملاقات کروں گا ان سے۔ انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی، آپ لوگ جانتے ہیں چاہے 10 کا سیلاب ہو، 12 کا ہو یا 22 ہو، جب بھی مشکل پڑی ہے یہ یہیں پہ بغیر تصویروں کے، بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے، چیتھر کی کڑوں پہ ہی میرے بہت سے بھائیوں کے، جس میں حیدر خان تھے اور تھے، جو بھی تھے، ہم ادھر ہی راتیں اور دن ہمارے گزرتے رہے اور فلڈ فائٹنگز کرتے رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس مصیبت سے ہمیں بچائے۔ کوشش کریں گے کہ کوئی بھی کسی قسم کے بھی حالات ہوتے ہیں بہتر سے بہتر ڈیلیور کریں اور عوام کے ساتھ رہیں، کوشش یہی ہوگی۔ کا ٹکڑا نہیں تھا، جو تھا آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، تھوڑا سا وقت دیں، کم از کم 6 مہینے دیں، اس میں ڈائریکشن ہم کم از کم سیدھی کر لیں کہ کرنا کیا ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں، برسبیل تذکرہ یہ بھی گزارش کر دوں کہ پاسکو سے یا فوڈ ڈپارٹمنٹ سے میں نے اپنے لیے ایک بوری بھی نہیں لی ہے، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے، نیتوں کا حال، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، اس لیے میں نے نہیں لیے کہ اگر میں آپ لوگوں کو، عام زمیندار کو، عام ہاری کو، سب کو بوری نہیں دلا سکا باردانہ، مجھے بھی حق نہیں بنتا کہ میں اپنے لیے لوں۔ میری اور میرے چھوٹے بھائی کی، ہماری کوئی یوں سمجھیں 4-5 ہزار من گندم، وہ اسی طرح ہے جس طرح پڑی ہوئی ہے، کوئی خریدنے والا نہیں ہے۔ میں پاسکو سے ریکارڈ چیک کریں، فوڈ سے، ایک بوری بھی لی تو میں آپ لوگوں کا مجرم ہوں۔ جو حال ہے، روکھی ہے، سوکھی ہے، کچھ کر سکے نہیں کر سکے، آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور کوئی ناجائز فائدہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں لوں گا، یہ میں وضاحت کر دوں آپ لوگوں کو۔ آپ نے کہا سر جنت کے لیے اس وقت نہیں بیٹھا، میں بھی آپ لوگوں میں سے ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ فی کونسلر میرے خیال میں کتنے 8 لاکھ آئیں، 10 لاکھ آئیں، 13 لاکھ، چلیں 13 لاکھ بھی ایک وارڈ کے لیے کیا ہے یار۔ آپ یا تو صوبائی حکومت کو چلانا چاہیے اس نظام کو، یا ایک دفعہ وائنڈ اپ کر دیں یار، نہیں چلانا۔ اس کے علاوہ کونسلرز اور آپ، ایک سوچ ہم لوگوں کو تبدیل کرنی ہے اپنی۔ ذوالفقار بیٹھا مسکرا رہا ہے، یار سوال کرو ذوالفقار، نہیں ہے سب چیز میونسپلٹی پہ ڈال دینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ محلہ کمیٹیاں، ایک آپ لوگ، میں سب سے شہریوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، ایک محلہ ہم ایسا بنائیں جس میں ہم کمیٹی بنائیں۔ ایک نوجوان نے ہمارے دی تھی ایک مشورہ کہ صحیح، اس کے بجائے کہ کوئی ٹکڑے گلیوں کے یا کچھ بنائیں، کچرا اٹھانے والے رکشے لے لیے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ کونسلروں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی ترجیحات میں کیا شامل ہے، اور جہاں کہیں کوتاہی ہے عبداللہ صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم چاہے کوئی بھی ہو اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے۔ میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں صبح میں ڈیلی 4-5 گھنٹے بیٹھتا ہوں، آپ بھائیوں کے لیے اتنے جھگڑے اور مسائل ہیں، ان کو سلجھاتے مجھے 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اس کے بعد مجھے شہر میں آنے دوپہر کے بعد کوئی فروٹفل نہیں رہتا۔ لیکن میں انشاءاللہ اپنی اس طرح ٹائم ٹیبل بناؤں گا کہ میں شہر اور ادھر یکساں آؤں۔ میں اپنی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک تو میرے کہنے پہ ووٹ دیا، دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اور آپ سب برادریوں نے مجھے جو ذمہ داری اس کے علاوہ دی ہے، وہ بھی نبھانا میرے لیے بہت ضروری ہے۔
तजुर्बा कार लोग हैं, आप लोगों में से ही उठे हैं, आप लोगों के साथ ही हमारे रात दिन गुजरे। 40-40 साल हम सियासत में चेयरमैन से लेके फैसल नहीं आया, उसको कम से कम 6 महीने साल का ग्रेस टाइम दें। नहीं सुधरेगा तो मैंने गुजारिश की आपको, अगर कोताहियां ठीक नहीं हुई तो हम भी एहतजाज में आपके साथ हैं। मैं भी तो आपके साथ शरीक हूँ इलाके में, यही 50-55 रियल फील है, 56 यहीं पे हूँ ना यार, कहीं जा तो नहीं रहा। ना तजुर्बा कारी आप जरूर कह सकते हैं, लेकिन नीयत हमारी साफ है, नीयतों का हाल रब जानता है। एसपी साहब से मेरी बैठक हुई है और कांटेक्ट में रहते हैं, डीएसपी साहब भी और एसपी साहब भी, एसएचओ साहिबान भी। कुल्ली जिम्मेवारी पुलिस डिपार्टमेंट की है, हमने वाजे किया। एसपी साहब को भी, बड़े अच्छे आदमी हैं, हमारे ही आपके और हमारे ही इलाके के हैं, उन्हें हमारे मसाइल का एहसास है। उनको मैंने कहा सही, आपको हम कोई नाजायज काम नहीं बोलेंगे, हमें आप चोरी चकारी पे, ये मैं बोल दूं, कोई बुरा मत मनाए, चोरी थोड़ी बहुत बर्दाश्त हो सकती है। आप डाकों को, उनका भी यही है कि हमने मेन फोकस है कि डाके और ये चीजें हम रोकें, उसके बाद फिर ग्रेजुअली इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। थोड़ा वक्त दें हमें, इंशाल्लाह नीयत साफ है, उम्मीद है बेहतरी होगी। एसपी साहब ने हमें यकीन दिलाया है कि वो बेहतरी लाएंगे, लेकिन उसमें एक और इशू मैं बता दूं आपको, नफरी की बहुत कमी है। और एक चीज जो रह गई मुझसे, वो मैं हाकिम साहब को कहूंगा वो आप लोगों को बता दें। जिम्मेवारी थी पिछली गवर्नमेंट की कि वो लोग हमें जिला तो बना दिया, कुछ होमवर्क भी करते और कोड्स देते ताकि हमारे पास ट्रेजरी भी आती, सब कुछ आता, लेकिन वो उसको, मुझे नहीं करनी चाहिए सियासी बात, लेकिन वो चीज नहीं हो सकी। अब कुछ कोड्स आए हैं, वो हाकिम साहब आपको बता देंगे, कुछ नई चीजें आ रही हैं। तो सोशल मीडिया पे या आपके इवन मीडिया से हमने वो चीज़ें डिस्कस नहीं की। जब कुछ आदमी खाना पक के तैयार हो, तब दोस्तों को, भाइयों को कहें कि यार आओ ज़रा चख के बताओ कैसे। फिलहाल अभी हमने उसको फर्स्ट फेज में, हाकिम साहब मेहरबानी करें जी, सहाफ़ियों की जिम्मेवारी है आप लोगों की, जिस तरह वो इकरारुल हसन है, उस लड़के का नाम क्या है उसका, ARY वाला, इकरारुल हसन की तरह जुर्रत दिखाएं और इनके भांडे फोड़ें। हम भी मजबूर होंगे कि हम पुलिस को तंग करें और पुलिस भी तंग होगी कि इन लोगों को तंग करें और पकड़ें। शहरियों की जिम्मेवारी है कि निशानदेही करें कि कौन है, किस जगह बेच रहा है। फिर पुलिस कार्रवाई नहीं करती, हमारे पास एहतजाज का हक रखते हैं हम यार, हम अपने कंसर्न्ड अथॉरिटीज को बोलेंगे, उसके बाद आप और हम एहतजाज कर सकते हैं।